Annyeonghaseyo mga kalamers! Base na daot na imong kidney, pero wala lang kakabalo. Pero ayaw kabala ka, ato nang i-check before it's too late. Alam mo ba kung na kay kidney problems, ang imong lawas maghatag og warning signs. Number 1 sign, kapoy permi. Bisag tarunggod ang tulog, you still feel tired. Because, or pwede na, tungod kay di na kaya sa imong kidney ang pag-filter sa hugaw sa imong lawas. Ikaduha, sakit ang hawak og likod. Kung magsige, posible na nga problema na sa kidney. Number 3, dark colored or mabula ang imuhang ihi. Sign na nga naay protein leak sa imong lawas ug delikado na. Number 4 is medyo hubag tan-awon ang imong tiil ug ang imuhang mga kamot. Tungod na kay daghan ang nagpabiling mga liquid sa imong lawas tungod kay maglisod na og filter sa kidney. Sa hinungdan, sig inom og soft drinks, sig kaon og junk foods, instant noodles, dili hinginom og tubig. Kaya ang kidney mura na siyag filter, kinahanglan og tubig para limpyuhan ang atong lawas. Ug kana pong sigig inom og tambal nga painkillers, makadaot na siya sa atong kidney kung sobra. Kung sibuhato nato to prevent kidney problems. Unang-una, drink 8 to 10 glasses a day. Bisag di gud kaya pero gamot na lang gyud inom ani. Then limit salty foods and soft drinks. Exercise, eat healthy ug ayog sigig inom og tambal kung dili gikinahanglan. Kaya naman, be kind to your kidneys, drink water, and live healthy. That's our 1-minute video. Now you know.